हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग मैंने आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिबा आमर +3 सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो CC3 रो प्रथम यूनिट विषय। तो आज आलोचनार विषय रही ओडिशा रे नवजागरण और ओडिया साहित्य रे तार प्रकाश। तो आम जो रेनांसा होता बा नवजागरण होता ओडिशा रे नवजागरण कौन प्रभाव पड़ा से विषय में आज भिडियो आलोचना करवा। तो ये देखो तो लिखा जाइए पंचदश शताब्दी ठारू अष्टदश शताब्दी जाए 4 शताब्दी धरी यूरोप रे चलता नवजागरण और 19 शताब्दी रे भारतर विभिन्न प्रांत रे घटुथिबा नवजागरण प्रभाव ओडिशा रे अनुभूत होइथिला। इंग्रेज माने ओडिशा अधिकार करिबा आगरु ओडिशा रे ओलंदाज राशि बणिक मानक माध्यम रे ओडिशार जनसाधारण अनेक विदेशी वस्तु विषय सहित परिचित होइथिले, किंतु व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में ताहा सीमित थिला। इंग्रेज मानक प्रत्यक्ष संस्पर्श और शासन रु ओडिया मानक मानस भूमि रे नुआ और सांस्कृतिक अद्भुत आरंभ होइथिला। एथिरे प्रत्यक्ष भूमिका ग्रहण करथिला ओडिशा रे नूतन भावे बंगदेश रु आसी बसवास करुथिबा शिक्षित बंगीय समाज। व्यक्ति जाति तथा समाज रो कल्याण साधन पई ए काल रे शासक मानक सह जनसाधारण मध्य सहभागा होई पड़िथिले। देशर सर्वांगीन उन्नति पर साधारण मनीषर मध्य भूमिका रही। एमिति एक नुआ प्रत्येक लोकों भितर आस्ते आस्ते प्रतिष्ठित होइथिला। शासनर सुपरिचालना पई बहु लोकंकर साहाय्य और सहयोग आवश्यक होइथिला। आधुनिक शिक्षा फल रे मुद्रण शिल्पर प्रसार हेतु पत्रपत्रिका और आलोचनार सभा माध्यम रे सरकार और जनसाधारण मध्य सामूहिक उन्नति सुशासन और प्रजा मंगल संपर्क रे जनमत प्रकाश पाइला। ओडिशा रे नवजागरण सह जोड़ी होईगला ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन। तो आमे तो जानिले नवजागरण कौन, तो एबे जानिबा ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन कौन। ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नए। एई भली वृत्ति रे सुविधा पाई केते जण बंगीय व्यक्ति नूतन और ओडिशार सुचिंतित बौद्धिक संघर्ष है। ओडिया भाषार सुरक्षा पाई प्राचीन ग्रंथर उद्धार, नूतन पाठ्यपुस्तक प्रणयन एवं ओडिया भाषा रे नवीन रुचिर साहित्य सृष्टि मने है तत्कालीन आवश्यकतापूर्ण। प्राचीन ओडिया साहित्यर प्रचार प्रसार पाई मुद्रा मंत्र अधिक सहायक है। पुणी भाषार मौलिक स्वरूप उद्घाटन पाई व्याकरण और अभिधान रचना एवं नुआ भाव प्रचेषा आरंभ है। यह पृष्ठभूमि जोगाइला नूतन शिक्षा व्यवस्था। इंग्राजी साहित्यर और बंगला साहित्यर साहित्य दर्श अनुकरण रे आरंभ है नूतन आधुनिक ओडिया साहित्य। ओडिशा रे नवजागरण बोधर एणु अन्यतम प्रधान दिग होछि मातृभाषा और मातृभूमिर जयगान। यह केवल साहित्यिक उपादान न होय से कालर साहित्यिक मानकर जीवन दर्शन बा जीवनादर्श हो पड़ी। ए कविता मानक पढ़िले आमे ताहा सहजरे बुझीपारबा। 19 शताब्दीर ओडिशा और तार सामाजिक पृष्ठभूमि। तो वर्तमान आमे आलोचना करिबा 19 शताब्दीर ओडिशा एवं 19 शताब्दीर ओडिशार पृष्ठभूमि कौन थिला। तो ये देखो लिखा जाइए इंग्रेज मानकर ओडिशा अधिकार साधारण भाव एक राजनीतिक परिवर्तन और द्योतक नुहे, ताहा ओडिशार एक नूतन सामाजिक और अर्थनैतिक और धर्मगत जीवन और चिंताधारार प्रवर्तक। ओडिया जातिर प्राण प्रवाह और मानसिक परिवेश समयक्रमे यही नवचिंतार स्रोत द्वारा नूतन भाव संगठित हो परिपुष्ट होइतिला। ओडिया जातिर एक नूतन सृष्ट चित्तवृत्ति उपर आधुनिक साहित्य प्रतिष्ठित। नटवर सामंतराय को यही उक्तिर 3टी कथा स्पष्ट हुए। प्रथमतः राजनैतिक परिवर्तन सामाजिक अर्थनैतिक और धर्मगत जीवन में नूतनता आनिला। द्वितीयतः ए समस्त क्षेत्र में आसथिबा नूतनतार ओडिशार नवचिंतार स्रोत प्रवाहित है। तृतीयतः आधुनिक साहित्य और नूतन चित्तवृत्तिर फल। तापर संग्राम और सामाजिक अर्थनैतिक और शासकीय परिवर्तन सह नूतन धर्म व्यवस्थार प्रचार मिसी लोक माने मनरे प्रतीत हेले और यह ही ओडिशार शासन व्यवस्थार परिवर्तन और प्रभाव पड़ा। तापर एठी उल्लेख करा जाइछि ओडिशार शासन व्यवस्थार परिवर्तन प्रथम प्रभाव पड़ा साधारण चाषी और जमीदार मानक मध्य। तो 1804 मसीह जो जमी बंदोबस्त आरंभ है ताहा द्वारा दरिद्र कृषक माने कर भार निष्पेषित होगाकू लगिले।
तापर 1819 बेलू 9 थर बंदोबस्त हो सारी अर्थात जमी बंदोबस्त एवं प्रतिथर जमीदारी सबू कलिकतार निलाम होता। पारंपरिक जमीदार जो मैंने वृत्तिभोगी थिले और राजा को सामरिक साहाय्य जोगाउथिले सेमानंको हाथरू जमीदारी चली जाई बंगीय और अन्यान्य विदेशी लोकों हाथ में जमीदारी भार गुड़िक सब रहिला। ए नूतन सृष्टि जमीदार श्रेणी प्रजांको हित ठारू अर्थ संग्रह और विलास व्यसन अधिक लिप्त थिले। फल शासक और शासितों मध्य नूतन संदेह और घृणा भाव बढ़िला। तापर एठी लिखा जाइछि बंगदेशर प्रचलित नियम कानून ओडिशारे प्रचलित हला। नूतन शिक्षित बंगीय युवक मानक पई ओडिशारे जीविका निर्वाहर नुआ एक रास्ता खोलीगला। ओडिशा विजय पर ओडिशारे लोकमानंकु शासन व्यवस्था न रखी भाषा आईन और शिक्षार सुविधा दृष्टि इंग्रेज माने बंगाली मानकु ही ए दायित्व गुड़िक सब देदेले। तो इंग्रेज माने ओडिशा शासन कला बेले ओडिशा को शासन कला बेले ओडिशा रे जो राजनीतिक लोक गुड़िक रखिले सेमाने सब बंगीय लोक गुड़िक थिले। फल कंपानीर इंग्रेज माने और अण ओडिया कर्मचारी माने समग्र ओडिया जनजातिर बा जनतार भाग्य नियामक हो पड़िले। ओडिशा रे घटिथिबा पाइक विद्रोह और नौंक दुर्भिक्ष यार कुपरिणति अटे। तो यही इंग्रेज मानक जो मनमुखी बुद्धि एवं मनमुखी शासन पाई तापर एठी उल्लेख करा जाइछि कौड़ी परिवर्ते ओडिशा रे नूतन प्रवर्तित मुद्रार व्यवहार हैला नव प्रवर्तित लवण आईन जहाँ 1814 मसीह होता। विदेशी कर्मचारी मानकर चरम शोषण एक्सप्लोएशन पारंपरिक जमीदारी प्रथार उच्छेद हेतु इंग्रेज शासनर प्रथम 14 वर्ष पर ही घटिला ऐतिहासिक पाइक विद्रोह अर्थात पाइक विद्रोह ओडिशा रे 1817 मसीह संघटित होता। ओडिशार सामाजिक और अर्थनैतिक जीवनधारा किपरि विपन्न हो पड़ा ए विद्रोह तार प्रतिक्रिया घुमसर कंधमेली खोर्धार पाइक विद्रोह संबलपुर रे वीर सुरेंद्र साईंकर उलगुलान कलाहांडीर रेंडो माझी परी समस्त आंचलिक विद्रोह और विप्लवर मूल थिला इंग्रेज मानक अपशासन और राज्यर अपहरण चक्रांत अत्याचार जर्जरित समग्र ओडिशार दीर्घ अर्धशताब्दी जाए अर्थात 1817 मसीह 1865 मसीहा पर्यंत ओडिशा रे लागी रहितला इंग्रेज मानक विरुद्ध रे सशस्त्र संग्राम। एही अर्धशताब्दीर इतिहास हेउछि ओडिया जनजीवन चरम दुर्दिनर समय। तापर आसिला नौंक दुर्भिक्ष। सो वर्तमान आमे देखिबा नौंक दुर्भिक्ष। ओडिशा रे जो 1866 मसीह नौंक दुर्भिक्ष पड़िथिला। नौंक दुर्भिक्ष इंग्रेज और विदेशी राजकर्मचारी मानकर कुशासन अन्यतम परिणति अटे। खाद्य सामग्रीर विषम बंटन पुणी परिस्थितिर अनुध्यान फल विफलता और सर्वोपरि स्थानीय जमीदार और ऑफिसर मानकर अपरिणामदर्शिता ओडिशा गणजीवन एक विपत्ति सृष्टि कला। अथच नौंक दुर्भिक्ष ख्रीष्ट धर्म प्रचार और प्रसार पर एक सुजोग आनीदेला। तापर एठी लिखा जाइछि छतर रे खाई अनेक लोक जाति हराइथिले। सामाजिक जीवनर एही दुख दुर्दशार 19 शताब्दीर द्वितीयार्धरे नुआ आशा और आलोक नहीं नवजागरण आरंभ होइथिला। पाइक विद्रोह और नौंक दुर्भिक्ष पर 1866 मसीह प्रकाशित है उत्कल दीपिका। उत्कल दीपिका एक पत्रिका अटे। यही उत्कल दीपिका पत्रिकार संपादक होउछन्ति बा प्रतिष्ठाता होउछन्ति कर्मवीर गौरीशंकर राय। 1866 मसीह उत्कल दीपिकार आविर्भाव आकस्मिक नुहे। अवदमित जनचित्तर बहिस्फुरण यात्रा अटे। आधुनिक शिक्षा शिक्षित नूतन मध्यवित्त श्रेणी द्वारा यह सृष्ट पुणी सामानकर द्वारा प्रसारित युव शक्तिर अभ्युदय हेतु सचेतन आधुनिक साहित्य सभा और संगठन माध्यम ओडिशा रे नूतन साहित्य और सामाजिक परिवर्तन सूत्रपात है। तापर एठी उल्लेख करा जाइछि नूतन सामाजिक जीवन में मिशनारी और ब्राह्मधर्म परिवर्तन नेतृत्व नियागला। ख्रीस्टियान समाज और ब्राह्म समाज सामाजिक आचार व्यवहार रीतिनीति और व्यक्तिर जीवनधारा मध्य अनेक परिवर्तन बीज बपन कले। विद्यालय स्थापन पाठ्यपुस्तक माध्यम नूतन रुचिर प्रचार पारंपरिक प्रथाबद्ध सामाजिक जीवन में नूतन आलोड़न सृष्टि होइथिला। ओडिशा रे ख्रीस्टियान मिशनारी मानकर चक्षुरे जगन्नाथंको पौत्तलिकता तांको 56 भोग महाप्रसाद सर्व पापहरण क्षमता शह शह रांधुणियांको उपहार सामग्री थिला। शह शह
ରାନ୍ଧୁଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାସର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଦ କଲଚର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେମିତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ 56 ଭୋଗ, ମହାପ୍ରସାଦ, ସର୍ବ ପାପ ହରଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଶହ ଶହ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପରି ବିଧି ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଜନସମାଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୌତ୍ତଳିକତାର ପତନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପରେ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୁଚିବଦ୍ଧ ଓ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଣୋଦିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ରଚିତ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତ ରଚନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ଘୃଣ୍ୟ ରୂପ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲା। ସର୍ଟନ୍ କହିଥିଲେ, ଏହି ବିରାଟ ଅଶ୍ଳୀଷ ଓ ଘୃଣିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହୁଏତ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ଓ ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ରତର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ଏଠି କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସର୍ଟନ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଲୋପ ହେବ ବୋଲି। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2017-25 ମସିହା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦଇତାମାନଙ୍କ କମୋଦ୍ଦୀପୟକ ଅଭିନୟ ଓ ଅଶ୍ଳୀଷ ଗୀତମାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେଥିରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ସର୍ଟନ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଚକିତ ଓ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। କୋଣାର୍କର ଅଶ୍ଳୀଷ ଚିତ୍ର, ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାରେ ନିହିତ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅନୈତିକ ଅଧପତନର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ ବୋଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ନିସଂକୋଚ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସମାଲୋଚନା ପୁଣି ଶାସକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରୁଥିବା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭର୍ସନା ଶୁଣି ଶୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ବହୁଦିନ ଧରି ପରପଦାନତ ପତନଶୀଳ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଜନସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଓ ନରବଳି ବା ମେରିଆ ପ୍ରଥା, ସତୀଦାହ, ଜାତିଭେଦ, ଧର୍ମ ସାଧନା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ଯୋଗ, ଯଜ୍ଞ, ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଚାର ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମେରିଆ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ପାଇଁ 1842 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେରିଆ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ପାଇଁ 1842 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଡ଼ ଏଲିଫିନ୍ଷ୍ଟନ୍ କମ୍ବେଲ ସାହେବଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଓ ମେରିଆ ପ୍ରଥା ପରି ଅସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ କ୍ରମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପରିଚାଳନା ନାମରେ ଯାତ୍ରୀ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ପରେ 1833 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସରକାର ଯଦିଓ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ତଃ ପରିଚାଳନା ଓ ଯାତ୍ରୀ କର ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିତାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରି ମିଶନାରୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହେଉ ବୋଲି। ଇଂରେଜମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ସହଜରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲାବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସେମାନେ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗ ଦେଶରୁ ଆଗତ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଦିଗରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲା। ଫଳରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏକସ୍ୱରବାଦ ନୂତନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଅକ୍ଷୟ ଚନ୍ଦ୍ର, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏକ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୂତନ ପନ୍ଥା ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆହରଣ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି, ବ୍ରାହ୍ମ ସଙ୍ଗୀତ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ହେଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି
ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାର ଓ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଥିଲା 19ବିଂଶ ଶତକର ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାର ସୁପାରିଶ ବା ସୁରିପାନ ନିବାରଣ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ, ବିଧବା ଓ ଅବସନ୍ନ ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ପାଳନ ପାଇଁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ପାଳନ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଥିଲା ନାନାବିଧ ଓ ନବଜାଗରଣ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଥିଲା ନବଜାଗରଣ ବା ରେନାନ୍ସର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ବଙ୍ଗୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ଆଦୃତି ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଥିଲା। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା, ସଭା ସମିତି ଓ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଓ ନୂତନ ଧର୍ମର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ପୁଣି ଶିକ୍ଷା, ସେବା, ଭାତୃତ୍ୱ ଓ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେ କାଳର ନୂତନ ଆଦର୍ଶ। ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଜାଣତ ଓ ଅଜାଣତରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କଥା ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆତ୍ମଚରିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ କବିଗଣ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ହେଁ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ନୀତିନିଷ୍ଠ ସମାଜ ଗଠନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶର ଆଳାପ ଅଟେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜନସମାଜରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଏହି ଧର୍ମାଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ଭୂମିକା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚିତ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ସହରୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ରଚୟିତା ମାନେ ଥିଲେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ସଭ୍ୟତା ଓ ସହରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଭ୍ୟତା ଓ ମଣିଷ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଯୁବଶକ୍ତିର ନବୀନ ମାନସିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତା'ର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା। ତ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ।